10वीं की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 15 की रीडिंग और इनके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 16 की रीडिंग करेंगे और इनकी तशरीह करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और आपको याद करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए नज़म से पहले जो है हम इनके राइटर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल 1877 में इनकी पैदाइश हुई और 1938 में इनका इंतकाल हो गया। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों में और मुफक्किरों में होता है। वो सियालकोट में पैदा हुए। अपने ख़यालात की गहराई और शेरी सलाहियत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी में शुमार की जाती है। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी हैं उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह बहुत मकबूल हुई। इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख़याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफ़ात पैदा की है। इकबाल की कई किताबें उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी शाये हो चुकी हैं और उनकी शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़बानों में किए गए हैं। आइए अब नज़म पढ़ लेते हैं। पहाड़ और गिलहरी। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म, तू पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर, क्या कहना। ये अक़ल और ये समझ, ये शऊर, क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बातमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, नीरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। आइए इनकी तशरीह कर लेते हैं। एक पहाड़ ने गिलहरी के छोटे कद को देखकर उससे हिकारत कहा कि ए हकीर गिलहरी, तुझे शर्म के मारे पानी में डूब मरना चाहिए। तू ज़रा सी तो है मगर इस कदर इतराती है, अपने को अक्लमंद, समझदार और बाशऊर समझती है। ये तो खुदा की शान है कि गिलहरी जैसी नाचीज़ भी इतराने लगी है, जो बिल्कुल बेशऊर है। वो ख़ुद को बड़ी बातमीज़ समझती है। मेरे आगे तेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मेरे आगे तो ज़मीन भी पस्त है। कहाँ मुझ जैसा लंबा चौड़ा पहाड़ और तुझ जैसी हकीर गिलहरी। पहाड़ की ये छोटी बातें सुनकर गिलहरी ने उससे कहा, ए नादान पहाड़, मुंह संभाल कर बात कर। ये छोटी बातें जो तू कर रहा है बिल्कुल गलत है, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दे। अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो मुझे
اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ خدا نے ہر ایک کو بنا کر اپنی قدرت اور حکمت ظاہر کی۔ اس نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے۔ اگر اس نے اس دنیا میں تجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی درختوں پر چڑھنا سکھایا ہے۔ تو صرف لمبا چوڑا ہی تو ہے، لیکن تجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تو ایک قدم چل سکے۔ تیرے اندر بڑائی کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں ہے۔ اگر تو خود کو بڑا سمجھتا ہے تو لے یہ ذرا سی چھالیاں ہیں، انہیں ہی توڑ کر دکھا دے۔ یعنی کہ کیا کہہ رہا ہے، دوبارہ سے دیکھو یہاں پر، اگر تو خود کو بڑا سمجھتا ہے تو لے یہ ذرا سی چھالیاں ہیں، انہیں ہی توڑ کر دکھا دے۔ سن اے نادان، قدرت کے اس کارخانے میں نہ تو کوئی برا ہے اور نہ کوئی نکما۔ ان کی تشریح میں نے آپ کو کروا دیا ہے۔ آئیے ان کے کچھ آنسر کو پڑھتے ہیں، اس سے پہلے معنی کو پڑھ لیتے ہیں۔ شعور، شعور کا مطلب ہے عقل، سمجھ۔ ناچیز، ناچیز کا مطلب ہے معمولی، حقیر۔ باتمیز، باتمیز کا مطلب ہے تمیزدار۔ بساط کا مطلب ہے حیثیت۔ پست کا مطلب نیچی، کم درجہ۔ آن بان یعنی کہ شان، بڑائی۔ حکمت کا مطلب ہے تدبیر۔ نیری کا مطلب ہے صرف۔ ہنر کا مطلب ہے کام کرنے کی صلاحیت۔ فن، نکمی کا مطلب ہے بیکار۔ سوال نمبر 1 پڑھتے ہیں یہاں پر۔ پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا؟ جواب ہے، پہاڑ کو اپنے وجود پر بڑا ناز تھا، اس لیے اس نے گلہری کو طعنہ دیا کہ کیونکہ تو چھوٹی ہے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے تجھے شرم کی وجہ سے ڈوب مرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ جواب ہے، گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کہا کہ یہ چھوٹی اور کچی باتیں ہیں، انہیں ذہن سے نکال دے۔ اگر تو بڑا ہے تو کیا ہوا، ذرا یہ چھالیاں تو کتر کر دکھا۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ جواب ہے، پہاڑ نے کہا کہ میرے آگے تو کیا زمین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تو خدا کی شان ہے کہ بے حقیقت چیزوں کو اترانے کا موقع دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں تو۔ سوال نمبر 4 ہے، کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ جواب ہے، دنیا کی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ خدا نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں ہے؟ جواب ہے، گلہری اپنے دانتوں سے ہر چیز کو کتر سکتی ہے، چھالیاں توڑ سکتی ہے، ادھر ادھر جا سکتی ہے، جبکہ پہاڑ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 16 کی ریڈنگ اور ان کی تشریح اور ان کے کچھ آنسر آپ کو کروا دیے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 17 پڑھیں گے، رضیہ سلطان۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔